नमस्कार भक्तों, आज हम लेकर आए हैं परम पावन दिव्य और कल्याणकारी श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम् का मधुर पाठ। श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। वासुदेवं ऋषिकेशं पावनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीपतिं गरुडध्वजम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजं व्ययम्। जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीपतिं गरुडध्वजम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजं व्ययम्। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं पुष्टदमनं मोदरनं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दनन्दनम् रामं रामपतिं शौरिं दामोदरमनामयम् गोपीजनं प्रियं देवं गोपीकानन्दकारकम् माधवं मधुरानाथं मुकुन्दं मुनिवन्दितम् माधवं मधुरानाथं मुकुन्दं मुनिवन्दितम्। कृष्णं कमलपत्राक्षं कुन्तीपुत्रप्रियं प्रभुं भक्तवत्सलं देवेशं देवकीनन्दनं प्रभुं यशोदावत्सलं बालं नवनीतचोरकम् यशोदावत्सलं बालं नवनीतचोरकम् वृन्दावनचरं शान्तं वंशीवादन तत्परम् कालियदमनं वीरं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् राधारमणमीशानं रासक्रीडापरायणम् गोपवेशधरं देवं गोपालं परमेश्वरम् दैत्यान्तकं जगन्नाथं केशवं केशीसूदनम् मुरारिं मधुसूदनं कंसारिं करुणानिधिं मुरारिं
मधुसूदनं कंसारिं करुणानिधिम् श्रीवत्सलाञ्छनं देवं श्रीधरं श्रीनिकेतनम् पार्थसारथिमव्यक्तं गीतामृतमहदधिम् विश्वं विश्वम्भरं देवं विश्वरूपं सनातनम् अनादिनिधनं विष्णुं त्रैलोक्यपतिमीश्वरम् अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनम् हंसन्नारायणं चैव श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम् फलश्रुति इदं कृष्णसहस्रनामस्तोत्रम् भक्त्या पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति भक्तियोगं परं लब्ध्वा कृष्णचरणसेवकः सर्वसौख्यमवाप्नोति अन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे जय श्री कृष्ण।